सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक बार मोहब्बत बोलूं तो सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठिए बोलूं या रसूल अल्लाह। कि सबसे औला वाला हमारा नबी, 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 सबसे औला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाह হয় না মহব্বতে আল্লাহ আল্লাহ জোরে জোরে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন। এটা কোন মাস বাবাজি? এটা কোন মাস? এটা রবিউল আউয়ালের মাস, সকলে জানেন। এই রবিউল আউয়াল মাসে কে দুনিয়া জমিনে এসেছেন? কে গো? কে এসেছেন? আমার আপনার দয়ার নবী। জোরে বলুন কে? আমার আপনার রাসূল পাক রবিউল আউয়াল মাসে এসেছেন। নবীর আসার আগে বলছে বহু নক্ষত্র তারা এসেছে, কিন্তু কেউ টিকে নেই। একবার মহব্বতে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। কে লাখো আয়ে ইহা और लाखों गए, ऊंचे ऊंचे शहंशाह यहाँ न रहे। लाखों आए यहाँ और लाखों गए, ऊंचे ऊंचे शहंशाह यहाँ न रहे। लाखों आए यहाँ और लाखों गए, ऊंचे ऊंचे शहंशाह यहाँ न रहे। कितने दिए जले जल के फिर बुझ गए, क्या खबर कितने तारे खिले न खिले, पर न डूबे हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना, जोरे जोरे बोलবেন না, ও মাওলানা মুহাম্মাদিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন। শেষ ছন্দ পড়ছে, একবার হাত তুলে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। कि जब हुस्न तवन का जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न तवन का जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिंदे के दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिंदे के दीदार का आलम क्या होगा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूल से आला हमारा नबी। जब सुन के सहाबा की बात कुफार मुसलमान होते थे, उस वक्त रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। जब तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सारे इस्लाम हुसैन रजा, नारे तकबीर, नारे। जब सुन के साहा বলছে যখন নবী মুস্তাফা বক্তব্য দিতেন, আজকে আমাদের সমাজে জালসা কম হয় বাবাজি, জালসা কম হয় জি। এত জালসা করলে একটা মানুষ নামাজি হয়? দেখেন আমার দুইজন শিক্ষক বসে আছে, আমি যে আপনাদের সামনে বলছি এই মাদ্রাসার আমার ছাত্র হুজুর মুফতি একরামুল মিসরি সাহেব, হুজুর ইসরাফিল সাহেব, ইনারা আমাদেরকে ডানা করে দিয়েছেন। এখান থেকে আমরা উঠতে শিখেছি, যে বলতে পারছি হুজুরের বদাওলাত। তো নবী মুস্তাফা যখন তাকরীর করতেন, সবার অন্তরের মধ্যে নবীর কথাগুলো একদম আপনার ঢুকে যেতেন, মুসলমান
হয়ে গেছে বেধর্মীরা বলছে जब सुन के साहबा की बातें कुफार मुसलमान होते थे उस वक्त रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। एक सिमत गली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में इन जगमग जगमग तारों में इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बिरादर